Guys, solo sit up guys. Murag 6 HP yata aning motora ni, 6 HP, 7 HP. Yan kita ko pati bugata di hapit madaog. Solo sit up, way kaupan. Di 4 nga tubo, schedule 40. Grabe nga sit up. Di bugata. Mo ni diskarte ha. Sundan ninyo basta kamura. Legendary nga diskarte ba. Reduce, trace ang reducean. Trace nga tubo na kanahong kita og 4 na 4 inches. Tape lance. Diha na mo ilunod sa kuan kana na piping. Check valve meter. Check valve na meter sunod. Grabe nga motor. Update ra ko niya guys, update ra.